Ako si Mark Justin L. Alcausin, nagpuyo sa Asansor, Season, Pangasinan. Ako, 19 anyos, nagtunga ko karon sa University of Eastern Pangasinan ug ang akong kurso kay Criminology. Second year na ako. Akong mama kay Clelia L. Alcausin ug akong papa kay Mamerto G. Alcausin ug naa ko'y upat ka igsuon nga sila. Si Angelic Laika Alcausin, Kathleen Joy Alcausin, Honey Grace Alcausin, o Matthew Alcausin. Ganahan po ko mag-basketball. Maong proud kaayo ko nga Pilipino. Ko Pilipino tungod sa pagkamaambiya biyon sa mga Pilipino. Buutan sila og gan ipapil sa mga Pilipino nga amigo kanila. True friend og dili ka maugol gutom og pirmi ka, malipay ag ila kanilang tagdon isip usa sa ilang pamilya.